بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. कलाम सुना रहे थे शायर इस्लाम मोहम्मद मंशा कादरी साहिब। तो अभी आपके सामने कलामुल्लाह की तिलावत सुनाने के लिए मैं दावत देना चाहता हूँ। आज के इस प्रोग्राम के रूह रवां, उभरते हुए जवां और आज की इस बज़म के मेज़बां मेरी मुराद मोहतरम जनाब कारी अब्दुल रऊफ मोहम्मदी साहिब हाफिज़हुल्लाह व तआला, मुदर्रस शोबा तजवीद व क़िरात, वो आपके सामने तशरीफ़ लाएं और अपने मखसूस अंदाज में आपके सामने कलामुल्लाह की तिलावत सुनाएं। जनाब कारी अब्दुल रऊफ मोहम्मदी साहिब हाफिज़हुल्लाह। सारे कारी 5-5 मिनट तिलावत करेंगे। खर्च सब मेरा मोबाइल छोड़ दो इंशाल्लाह। इंशाल्लाह पेन मारे बाहर रहेगा, ऐसे बाहर भी चले बैठे फोन ना बोलिए कितना कारी को बिस्मिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। माशाल्लाह وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها
بسم الله الرحمن الرحيم وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها فقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده
وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها تقواها. بسم الله الرحمن الرحيم.
الشمس